Ginpalayag ni Iranian Vice President Mohsen Mansouri nga napatay si Iranian President Ebrahim Raisi. Upod ang Foreign Minister sa pungsod nga si Hossein Amir Abdollahian matapos mag-crash ang ilang ginasakyan nga helicopter. Ang aksidente ang nagluntad sa nabukid nga bahin sa pungsod matapos ang duha ang nagbisita sa border sa pungsod kag sang Azerbaijan. Ginpasalig naman ni Iranian Prime Minister Ayatollah Ali Khamenei nga ang hitabo ang hindi makaapekto sa pagpatigayon sa mga obligasyon sang estado. Nagsanag ang kahawaan sa Portugal kag Spain matapos naglabay ang isa ka tuman kasanag nga butang. Ang tumalagsahon nga hitabo ang nakuhaan sang fireball camera sang European Space Agency sa Caceres City sa nagatungdan sang Spain, malapit sa border sini sa Portugal. Sang primero, ginpatihan nga parte sang isa ka meteor ang among butang, apang ginathag sang ESA nga isa ini ka magamay nga parte sang kometa nga naglabay sa duha ka mga pungsod sa kada sigon nga 45 kilometers per second. Ang mga kuha sang pila ka pumuluyo sa among hitabo ang nangin viral sa social media.